Part sebelumnya, Gu Xiaoning telah berhasil kabur dari hukuman mati yang diterimanya. Ditambah lagi, dia mendapatkan tempat duduk sebagai tamu di saat perayaan ulang tahun pangeran. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke cerita. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik, dan kalau sudah, langsung saja kita gaskan. 酒虽醇厚，却不及比慢慢的琼光酒。 Setelah Gu Xiaoning menikmati hidangan, seorang utusan dari kerajaan Jialuo datang untuk memberikan hadiah unik untuk pangeran. Jialuo adalah kerajaan yang tandus di area perbatasan, sehingga kerajaan itu tidak memiliki sumber daya alam yang baik. 他给殿下献上我加罗国至宝，我这次来奉了加罗国国王之命，进去巴扎特，祝殿下康寿。 这条红鲤鱼乃是加罗国至宝。 Setelah memberikan hadiah berupa ikan koi itu, utusan kerajaan Jialuo meminta sebuah imbalan dari pangeran. Karena bagi kerajaan Jialuo, ikan koi merah adalah sebuah harta karun yang sangat unik dan langka. Dia meminta sebuah imbalan yang sama unik dan langkanya, sehingga hal itu membuat pangeran merasa galau. 罗云锦铅笔，双桥雕花玉枕一对，我立刻便头要回脸。这伽罗国的礼节，怎么？ 本王的赏赐，我不会连一件独一无二的宝，陛下莫不是看不起我加罗国？ Xiao Yuan kemudian memiliki ide untuk memanfaatkan keahlian Gu Xiaoning dalam membuat jet-jet. Xiao Yuan memberikan sebuah penawaran kepada Gu Xiaoning. Jika Gu Xiaoning berhasil membuat jet-jet unik untuk kerajaan Jialuo hingga membuatnya puas, maka Gu Xiaoning akan direkrut menjadi anggota sekte Tianshuan. 如今我也没有去处，倒不如若是能将方术和技巧术结合呢？ 放心吧，我是说的话，向来一言九鼎。 Gu Xiaoning kemudian menawarkan keahliannya untuk menyelesaikan masalah dengan kerajaan Jialuo. Gu Xiaoning meminta waktu beberapa jam untuk membuat jet-jet uniknya. 那我就静候佳音了。方术结合技巧，顾公子放心，一切交给我们了。说罢了，公子行事遵从，像天玄宗那样的地方。 这么快的雕刻手法，而且还精准无误，这顾公子手法居然这么娴熟。告诉殿下，再等一炷香的功夫，这独一无二的至宝准备的怎么样了？ Di saat utusan kerajaan Jialuo sudah tidak tahan menunggu lama, di saat itu pula Gu Xiaoning tiba dengan membawa hasil karyanya untuk kerajaan Jialuo. Benda yang terlihat hanya seperti ukiran pohon itu rupanya harus digabungkan dengan teknik alkimia untuk memunculkan keunikan pada benda tersebut. Dan hal itu membuat seisi istana menjadi sangat terpukau. 独一无二的至宝就这般寻常，这种雕琢华丽的藤器更是比比皆是。 你之所以觉得它普通，是因为它还不完整。首先，此物名叫浮尘。开了，开了！这啊！洛林的亲王果然守信，这浮尘书的确是独一无二的至宝，永世交好。好，好。Ketika perayaan telah usai, pangeran mengajak Xiao Yuan dan Nishang untuk pergi ke ruang pengamatan bintang untuk meramalkan kejadian yang akan datang. Sedangkan Gu Xiaoning dan Zhu Wole berkeliling keluar istana untuk mengobrol. 我带顾公子在这御花园里好好转转。顾公子觉得这里怎么样？你我或成师兄弟，正好借此机会聊聊。 Namun tak disangka, Zhu Wole ternyata memiliki sifat iri dan benci kepada Gu Xiaoning dengan alasan Gu Xiaoning tidak seharusnya menjadi anggota sekte Tianshuan karena anggota sekte Tianshuan harus memiliki kemampuan besar untuk membasmi makhluk asing, sedangkan Gu Xiaoning hanyalah seorang pria sederhana yang ahli di bidang kerajinan. 那不是仅凭技巧便可以待的地方。
但你要去的地方是天玄，师傅他一时看你技巧甚严，起了收徒之。 Alasan Gu Shaoning untuk mau ikut bergabung dengan Sekte Tianxuan adalah karena Gu Shaoning ingin mempelajari teknik alkimia lebih dalam untuk bisa digabungkan dengan karya-karya jet-jetnya. Selain itu, Gu Shaoning juga belum memiliki tempat tinggal untuk bersinggah, sehingga tak ada pilihan lain selain bergabung dengan Sekte Tianxuan. 在这个事情上，我真有苦衷。顾兄枉失性命，还损了天玄宗的名。毕竟要对你师傅有所交代。这样吧，我会考虑考虑。咱们先回去吧。 Mendengar Gu Shaoning yang masih bersikukuh itu, Zhuo Li kemudian mengurungnya menggunakan teknik angin mematikan miliknya. 不错，封杀阵以封阵同法。你这是什么意思？我只是想带师傅测试一下。凭我现在的实力，如何能离开啊？左公子别说笑了。也代表你有实力进入天玄宗。你若能自己离开这封杀阵，我给你1夜时间破阵，明日再见。1夜时间，公子若是出阵，便算合果。 Di sisi lain, sang pangeran turut bersedih dengan kultivasi Shaoyuan yang telah menurun dari tingkat Jinchen menuju tingkat Yinshui. Hal itu dikarenakan kecelakaan yang menimpa Shaoyuan 10 tahun yang lalu. Pangeran kemudian menawarkan obat kepada Shaoyuan agar dapat mengembalikan kultivasinya. Sebagai imbalan, dia harus menyerahkan Gu Shaoning. 打算将他留下来，做一个御用的技巧师。已经与他约好，随我回天玄宗。 Shaoyuan pun menolak karena telah berjanji untuk merekrut Gu Shaoning. Setelah itu, Shaoyuan meramalkan jika 1 tahun ke depan kota Luoling akan terjadi hal yang besar, entah itu baik ataupun buruk. Di samping itu, Shaoyuan juga merasakan adanya aura makhluk asing yang semakin terlihat jelas di kota Luoling. 人了解的还是太少，这是一场持久战，并不知他们到底是何目的，却也不能掉以轻。 Setelah peramalan bintang itu, Nishang berkeliling juga ke luar istana untuk mencari Gu Shaoning, dan Zhuo Li akhirnya menonaktifkan teknik angin mematikannya. 这封杀阵也太厉害了！没想到平日里看起来挺老实的人，真是知人知面不知心，做事居然也这么绝。也肯定有破解的方法。这锋刃之间存有间隙。就是现在，好吧。豆，顾少宁呢？没必要吧？他这么大的人了，还怕他走丢不成？那就走吧。这顾少宁真不让人省心。这个顾少宁到底哪里好？毛毛既然在这儿，那顾少宁肯定也在附近。你是想说顾少宁就在那里呢？公子，你在哪儿啊？顾少宁，顾少宁，顾少宁，你终于找到你了。这就好。你知不知道我们都担心死了？既然顾少宁已经找到了，我们便赶紧回去。 Pada malam penjamuan, pangeran memberikan sebuah hadiah kepada Gu Shaoning. Hadiah itu berupa logo Dewa Kecerdikan sebagai tanda bahwa Gu Shaoning akan diterima dengan hangat apabila ingin mendatangi istana. Tak lupa juga, pangeran memberi hadiah berupa pil naga untuk Shaoyuan. Pil naga itu adalah obat untuk Shaoyuan agar kultivasinya bisa kembali ke tingkat tinggi. 原本本王打算将你留在这洛林城，奈何少渊先我一步。多谢殿下。您的身体一定能恢复如初。 Keesokan harinya, perjalanan Gu Shaoning pun dimulai. Dia bertemu dengan Song Cheng yang merasa bersalah karena tidak sengaja kecurangannya dalam ujian kekaisaran membuat Gu Shaoning terkena imbasnya. Dia juga meminta maaf kepada Gu Shaoning atas perlakuan yang telah dilakukan oleh ayahnya. 请顾兄一定收下，希望顾兄能够收下。我甚至没和我爹说过那纪晓匕的来历，我给你准备了一些稀有材料。算了，事情已经过去了，我也没事。 我不会这样了，希望你也好好读书。怎么了？还来吗？再见。坐船，前往姑苏。
Xiao Yuan menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah menghadiri ulang tahun pangeran dan mengantar Nishang untuk pergi ke sebuah tempat yang terkenal apik dalam membuat senjata. Tempat itu adalah Pavilion Hanshan. 的雷电斧和顺形斧，略知128了。教你这些方术的高人是谁？先生比较低调，不太愿意我将他的名号告诉别人。今日你便先早些休息吧。望先生早日康复，那我便先回去了。 Sesampainya di Gunung Han, terlihat kota itu sangat sepi seperti tidak berpenghuni. Tak lama kemudian datanglah sekelompok warga yang akan melakukan prosesi pemakaman. 今天是什么特殊的日子吗？明明是白天，为何城里空无一人？什么人？真不急，是异人气息，大家小心。大伙儿把剑都放下吧，他们是天玄宗的人。 Xiao Yuan yang merasa ada keanehan langsung membuka peti mati itu, dan ternyata jenazah tersebut mengeluarkan aura makhluk asing yang sangat besar. Tetapi part ini pun bersambung.